अरे बापा मु चली आसली रे बापा सला मनीषर टेंशन हो सब बेले खाली टेंशन टेंशन कौन कर सार आज तो बादल कर मुह फुले भी मोर टेंशन काले ता भौणी बिजलीटा चमकी दब आउ तार बड़ भौणी वर्षा जदि शीघ्र पड़े आसबो ताहले सब उलट पालट हो जीवो सारे हटसला मनीषटा निज परिचय देवाटा को भूली जाइछि हो जहा हेले भी आसी माने परिचयटा तो निश्चय देबाकू पड़िबो अरे पेरा पेटा माया दर नाम मोहर गोसल राई जे अटे मो घर चिन्ही दादा जानी दुर्जिया ना मोटा ओटे मोहर मो घम घम झालटा बही गला रे बापा हाय रे फुटबॉल लेखे मोर पेट तो है जे मधी मुड़े मोह चुटी तो फर फर सते उड़ू छे हाय रे फुटबॉल लेखे मोर पेट तो है जे मधी मुड़े मोह चुटी तो फर फर सते उड़ू छे फल बुद्धि रे मधुर अंधर कभी भणी किया काम मोहर फल बुद्धि रे मधुर अंधर कभी भणी किया काम मोहर गुमस्ता ओटे मुई राज्य सभार ये दादा जानी थिबो दादा चिन्ही थिबो दुर्जन नामटा ओटे मोहर
हेले आज्ञा मते कोन ओडुआ ओडुआ फील होउची किए जने बोधे मते डाकुछि आउ ओ तमे डाकुथिल कि हो बापा तमे डाकुन हेले डाकिला मते किए तमे डाकिला नानी तमे डाकुन हेले मते डाकिला किए अरे हे दुर्जना अरे मो तो थे अनेक समय दुर्जना दुर्जना बोली डाकू थी हेले तोर आसीबार एते विलंब सारे सारे नमस्ते आउ सारे भलरे अछंती समस्ते सारे समस्ते भलरे अछंती सारे हाँ आम कौशल राज्यर समस्त प्रजावासी कुशल रे अछंती तो हाँ सारे हाँ हेलो मते देखि कह मो तोते केमिति देखा जाउते सारे आपण बोधे किछि रे चिंता रे अछंती हेले सारे आपण पई बहुत भलो खबरटे अछि सारे मो पाई गोटाए बहुत भलो खबरटे अछि अरे ए दुर्जन हाँ सारे प्रथमे सही खबरटाकू मो पाखरे प्रकाश को से खबरटा भलो है छै ना मंद है छै सेटा मो कहिबी सारे ताहले सुनिबे सारे कहू छे ओन खबर सेनापति सुनो एथर कथाटा बड़ा डेंजर सेनापति सुनो एथर कहू छे ओन खबर सेनापति सुनो एथर कथाटा बड़ा डेंजर सेनापति सुनो एथर नंदन हो नाम ता चंदन हो नाम ता चंदन रूप गुण रे सुंदर सेनापति सुण एथर कथाटा बड़ा डेंजर सेनापति सुण एथर मन ध्यान दे शुणुंती तो सारे प्रेमिका तू मोरी हो ना तार कस्तूरी हो ना तार कस्तूरी बयस तार 18 सेनापति सुण एथर कथाटा बड़ा डेंजर सेनापति सुण एथर सारे आपणक प्रेमिका माने कस्तूरी मैडम तांको बयसटा वर्तमान 18 बयस हो जाइछि सार आमे जदि राजांको पुत्र चंदन सहित आपणको प्रेमिकार बाहाघर करि देबा दुर्जन तो मुंडो कोन खराब हे जाइछि कि रे सारे कस्तूरी होछि मोर जीवन रो साथी सारे से मो प्रेमिका अरे ताकू मु क्षणे न देखिले पागल परी हे जाए रे आ तू कहू तू कस्तूरी मैडम को राजकुमार चंदन सहित विवाह करी देबा पागल अरे धरतेरी के सारे आपण मो कथा शुणी नाहंती सारे मन ध्यान दे शुणु आपणकर ही फायदा हेब सारे मोर फायदा हबो हाँ सारे आपण प्रेमिका मैडम को जदि आमे राजा चंदन को सहित राजा पुओ चंदन को सहित बाहाघर करई देबा ताहेले सारे
ଆପଣ ବଦଲା ନେଇପାରିବେ ସାରେ। ଆରେ ଏ ଦୁର୍ଜନ ହଁ ସାରେ। ତୁ ଠିକ କଥା କହିଛୁ ରେ। ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦନ ସହିତ ମୋ ପ୍ରିୟା ମାନେ ମୋ ପ୍ରେମିକା କସ୍ତୁରୀକୁ ମିଛି ମିଛିକା ବାହାଘରଟା କରିଦବା। ହଁ ସାରେ ମୁଁ ପରା ସେଇ କଥାଟା କହୁଛି। ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦନ ସହିତ ମିଛି ମୋ ମିଛିକା ବାହାଘର ପ୍ରେମିକା କରିଦେବା। କସ୍ତୁରୀର ହସ୍ତ ଗଣ୍ଠିଟା ପଡ଼ିଗଲେ ଶୁଭ ବିବାହଟା ହୋଇଗଲେ ସମଗ୍ର କୌଶଳ ରାଜ୍ୟଟା ଆମ ହାତ ମୁଠାକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ହଁ ସାରେ ହଁ ସାରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କରେ ଅଭିନୟ କରିବେ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି କସ୍ତୁରୀ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଭାଇ। ଏ ଦୁର୍ଜନା ହଁ ସାରେ। ତୁ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ହଉଛି କସ୍ତୁରୀ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଭାଇ। ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ। ହଁ ଏ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ହେଇଯିବି କସ୍ତୁରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ। ହଁ ସାରେ। ଆଉ ଭିତରେ ଭିତରେ ଆମର ଚୋରା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପିରତି ଚାଲୁଥିବ। ଚାଲି ରହିଥିବ ସାରେ। ତାପରେ ଆସିବ ନାଟକର ଅସଲ ମଜା। ହଁ, ତାପରେ ଆସିଯିବ ନାଟକର ଅସଲ ମଜା। ଏ ଦୁର୍ଜନା ହଁ ସାରେ। ଏ ମୋ କସ୍ତୁରୀ ଏ ବିଷୟରେ ରାଜି ହବ ତ? ନିଶ୍ଚୟ ସାରେ। ଆପଣ ଯଦି ରାଜି କରେଇବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜି ହେବେ ସାରେ। ହବ କାହିଁକି ହବନି ହବ। ଆରେ ଏ ଦୁର୍ଜନା ମୋ ପ୍ରେମିକା କସ୍ତୁରୀକୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ରାଜି କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମୋର। ଏବେ ତୁ ଯା ଦେବାନନ୍ଦ ବହିଦାର ପାଖକୁ ଯା। ସାରେ କାଲି ଅଛି ଶ୍ରୀ ବିଘ୍ନରାଜ ଲମ୍ବୋଧର ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜା। ସେ ପୂଜା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ତାଲିକା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜା ଆଦେଶ। ସାରେ ସାରେ। ସେ ତାଲିକା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ନିଜେ ଯାଇ ଦେଖି ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ସାରେ। ଠିକ ଅଛି ସାରେ ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସିଲି ସାରେ। ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ପ୍ରେମିକା କସ୍ତୁରୀ ପାଖକୁ। ଯେମିତି ହେଲେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦନ এই কোশল রাজ্যর মহারাজা চন্দ্রভানুଙ୍କ পুত্র রাজকুমার চন্দন সহিত বিবাহ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥର ଆସୁଛେ ମୁଁ।